Kita mulai dari kata on. On itu artinya di atas, pada, atau di. Ya, on the slippery floor, di atas lancai yang licin. On the seashore, di bibir pantai atau di pantai. On the desk, di atas bangku. On the radio, di atas radio. On the shelf, di atas rak. On the sideboard, di atas buffet. On the bridge, di atas jembatan. On the cupboard, di atas lemari. Lanjut, on the furniture, pada perabot. On your dress, pada pakaian Anda. On my coat, pada jas saya. On the roof, di atas atap. On the chair, di atas kursi. On the stove, di atas kompor. On the same street, di jalan yang sama. On the plate, di atas piring. Lanjut kita kata under atau di bawah dan in atau di dalam. Under, under the bridge, di bawah jembatan. Under the table, under the book, under the car, under the chair. In di dalam atau pada di. In the refrigerator, in the room, in the kitchen, in the tent, in my pocket, in the field, di lapangan, in the library, di perpustakaan, in the oven, dalam kompor. Nah, ingat kalau di depannya huruf mati itu dibacanya de. Kalau de depannya huruf hidup, abis itu huruf hidup itu dibacanya di the library dan the oven, gitu ya. Lanjut, in lanjutan, ada inside, out of, outside, through. In lanjutan, in the prison, di dalam penjara. In a circle, pada sebuah lingkaran. Our bathroom, di dalam kamar mandi kami. In the office, di kantor. In the bathtub, di dalam bak mandi. In the park, di dalam taman atau di taman. In the pond, di dalam kolam atau di kolam. In the air, di udara. In my hands, pada tangan-tangan saya. In the forest, in my mind. In the soil, in the playground, tempat bermain. In the wind, di angin. What the hell is in the wind? Inside atau artinya di dalam. Inside the post office, di dalam kantor pos. Inside that shop, di dalam toko. Out of state, di luar negara. Out of the house, di luar rumah. Out of the garden, di luar kebun. Out of town, di luar kota. Out of the shop, di luar toko. Out of place to place, dari tempat ke tempat. Ouch. Outside, di luar, artinya di luar. Outside the rooms, nih, what? Outside the room, di luar ruangan, di luar kamar. Outside the garage, di luar garasi. Through atau melalui, melewati. Through the gate, melalui pintu gerbang. Through keyhole, melalui lubang kunci. Through a tunnel, melalui sebuah terowongan. Lanjut nih, atau artinya dekat. Near the church, di dekat gereja. Near the bed, di dekat tempat tidur. Near the river, di dekat sungai. Near the back door, di dekat pintu belakang. Those things, near those things, di dekat kaleng-kaleng itu. Above atau artinya di atas. Above the tree, di atas pohon. Above the hill, di atas bukit. Between atau di antara. Between two cars, di antara dua mobil. Between two girls, di antara dua anak perempuan. Atau between the tower, ya masih banyak kata-kata lain. Across atau menyeberangi, seberang. Across the bridge, di seberang jembatan. Across the road, di seberang jalan. Across the street, di seberang jalan. Oh wait, sama ya. Across the river, di seberang sungai. Across the lake, di seberang danau. Lanjut, among the trees, di antara pohon-pohon itu. Among itu di antara ya. Among, dibacanya emang atau emang. Among the trees, di antara pohon-pohon itu. Among the ships, di antara kapal-kapal laut. Among the children, di antara anak-anak. Among the teachers, di antara guru-guru. Lanjut kita from, along, next to, with. From atau dari. From the hospital, we are from the hospital. From the post office, dari kantor pos. From the zoo, kita dari kebun binatang. From the library, kita datang dari perpustakaan. From time to time, dari waktu ke waktu. Oh my god. Along, along itu artinya sepanjang. Along the street, sepanjang jalan. Along the wall, sepanjang dinding. Along the river, sepanjang sungai. Next to atau di sebelah ya.
Next to the door, di sebelah pintu. Rumah sebelah. Next to your car, di sebelah mobil lu. It's next to you, di sebelah lu gitu bisa juga. With a hoe. With itu artinya dengan. With a hoe, dengan sebuah cangkul. With this cloth, dengan kain ini. With a knife, dengan sebuah pisau. With an axe, dengan sebuah kapak. With a gun, dengan sepucuk senapan atau sebuah senapan. With a spoon, with a spoon, dengan sebuah sendok. With a petrol, dengan bensin. With petrol, dengan bensin. With gas. For, untuk. For dinner. For my doll. Without, tanpa. Without knowing, tanpa mengetahui. Without my husband, tanpa suami saya. After, atau setelah. After getting dressed, sesudah berpakaian. Reading, sesudah membaca. Before, sebelum. Before artinya sebelum. Before going there, sebelum pergi ke sana atau sebelum berangkat ke sana. Before your mother, sebelum ibu Anda. Until, sampai sekarang. Until 7 o'clock, hingga pukul 7. Until itu apa ya kalau di divine? Kalau didefinisikan, until adalah sampai. We're waiting until you hear. Oke, ya sampai. During, atau selama akhir pekan. During the weekend, selama akhir pekan. During the holiday, during itu sampai atau selama. During itu selama. During the holidays, selama hari libur. During this month, selama bulan ini. About, at, beside, below, into. About itu artinya tentang. About the family planning, tentang keluarga berencana. About 2 dogs, tentang 2 anjing. At artinya di, dan itu spesifik seperti the. At home, di rumah. At the bus stop, di perhentian bis. At the market, di pasar. At the station, di stasiun. At the corner, di sudut. At the beach, di pantai. Beside atau di samping. Beside my father, I sit beside my father. Beside the kitchen, beside me, di samping saya. Beside the chair, di samping kursi, artinya samping. Below artinya di bawah. Kurang lebih sama kayak under, cuman below ini kayak lebih spesifik atau lebih barang-barang kecil. Below the picture, below the pillow. Below the pillow. Below the picture, di bawah gambar. Below the pillow, di bawah bantal. What? Into, kita masuk ke dalam ruangan. Into the park, kita masuk ke dalam taman. Into the wall, ke dalam dinding. Into the field, ke dalam lapangan. Into the hole, ke dalam lubang. Lanjut kita ke kata depan by, behind, to, dan over. By itu bisa diartikan dekat, pada, dengan, dan oleh. Misalkan by the table, itu di dekat meja. Ya. By train, dengan kereta api. By train, kamu sana ngapain? Aku pergi by train gitu. Atau by boat atau by aeroplane. Dan juga bisa ditemani. By itu bisa dengan, ya, atau oleh. By my wife, it's done by my wife gitu. Ini selesai oleh istri saya. Behind, di belakang. Behind the clouds, di belakang awan. Behind the window, di belakang jendela. Behind the fence, di belakang pagar. Behind the curtain, di belakang tirai. To itu artinya ke atau untuk. To the beach, kita ke pantai. To the market, kita ke pasar. To the ground, kita ke tanah. To the winner, untuk pemenang, ya. Bisa ke, bisa untuk. Over itu bisa di atas, melalui, atau lebih. Di atas, melalui, atau lebih. Ya, over the fence, di atas pagar. Over the bridge, di atas jembatan. Over the window, over the rope, over the stream, di atas 8 years, over 8 years. Lebih dari 8 tahun, ya, lebih itu di atas. Over the window. Over my head, di atas kepala saya. Lanjut, underneath, round, except, together, with, instead of. Kita mulai dari underneath atau
di bawah. Nah, ini sama kayak under dan juga below, kurang lebih. Underneath the table, di bawah meja. Underneath the chair, di bawah kursi. Around itu artinya mengelilingi atau berkeliling. Around the garden, mengelilingi kebun. Around the world, mengelilingi dunia. Around the bend, memutari tikungan. What? Sorry, lidah saya sedikit agak sering typo. Except atau kecuali. Except your parents, kecuali orang tua Anda. Except Friday, kecuali hari Jumat. Together with your family, ataunya bersama dengan keluarga Anda. Together with us, bersama dengan kami. Instead of itu artinya daripada. Instead of waiting, daripada nunggu. Instead of renting, daripada nyewa. Ya, lanjut kita down, up, away from, beyond, towards, against. Yang down itu artinya ke bawah. Down the hill. Off bisa jadi keluar atau lepas. Off the road. Hold on. Off the road. Off the tree, lepas atau jatuh dari bawah pohon. Off itu artinya keluar, lepas atau jatuh. Ya nggak sih? Wait, let me. Off itu artinya keluar, lepas atau putus. Up atau naik. Up atau di atas. Up the mountain, ke atas gunung. Away from, menjauh dari the crowd, keramaian. Away from home, jauh dari rumah. Beyond the city, beyond itu artinya di luar atau di seberang. Ya, di luar kota, di seberang kota. Beyond the city, di luar kota, di seberang kota. Towards itu ke arah atau menuju. Ya, towards the bridge, ke arah jembatan. Towards me, menuju saya. Against, berlawanan ya. Against itu pada, menentang, di, untuk, atau berlawanan. Against the wall, against buying a new car, menentang pembelian mobil baru. Lanjut yang terakhir, in front of atau di depan mosque, di depan masjid. In front of the church, di depan gereja. In front of the temple, di depan kuil. Dan juga ada kata-kata yang relevan dengan apa yang kita pelajari hari ini ya, atau kalimat. I was at home during the day yesterday ya. Ini during kata depannya. This rat is running around the cage. Tikus ini berlari mengelilingi cage, jebakannya. I'm cycling along the road. Saya bersepeda sepanjang jalan. They are going to the park. Mereka pergi ke dalam taman. She is standing by the car. Dia berdiri dekat mobil. He is looking through the telescope. Dia melihat melalui teleskop. Ya, through. I saw a bag under the table. Saya melihat sebuah tas di bawah meja. I saw a dog under the chair this morning. Saya melihat seekor anjing di bawah meja itu pagi ini. We are studying in the classroom. Kami sedang belajar di dalam kelas. Put it against the wall. Put it against the wall. Letakkan berlawanan daripada tembok. Yang sih? Oh, put it against the wall ini letakkan pada dinding. Okay. Sorry. His kayak is on the floor. I'm looking at the stamp on the envelope. All is in the box. He is swimming across the river. Dia berenang melewati sungai. We are looking at the boats on the river. Kita melihat pada sebuah boats itu kapal. Ya, kapal yang spesifik pada sungai. She is going out of the shop. Dia otw keluar dari toko. I will sit beside my father. Saya akan duduk di samping ayah saya. The children are walking across the street. Anak-anak itu berjalan across itu ya. The children are walking across the street. Anak-anak itu berjalan di seberang jalan. That's it ya. Cross tuh yang ini. Sorry. Pilih 9 ya. Cross itu di seberang ya. Cross itu di seberang. Ya, intinya seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini teman-teman. Dan episode ini adalah yang terakhir untuk buku pertama dari bahasa Inggris. Nextnya kita akan belajar hal lain.
Ya, rencananya aku pengen belajar Excel dan nantinya akan aku upload ke sini sebagai metode Fireman daripada diriku sendiri. Kalau itu terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.